Ena wola saka ni samena kia na wasi induanan rautini katolu. Ena tikina saka i vitu kane wola tambu sa weta dhake ko koenan rabun rabua maina kubun soso. Kalau e witi kianda dhake na tamatan rabun rabua maina kubun soso. Ka weta na tamata wale sa tamata i wala dha maina i soba nimbenu. Ni sayandra ni bula binakatale mai na lubi ni kalau ko ni sa tiko rao ka siama rao tali tiko mai na dua tale na mataka bo. Dua tale na mataka i biwa rota kikina e na nonda na bula na kalau. Dua na mataka e waka en rati kenda na kalau me rao ni darongoda na nona i tukutuku ki vei kenda e na mataka i dei. Au ngustali tukina ni kalau, ngustali tukina ni First Light Gospel Ministry. Meu vagayandra ko vagambula tal tiko veke mani ena mataka ni kua ena ada tale ni nonda turanga kena nonda i vagambula na ngoni turanga o Jisu Karisto. O masulaka tiko mai vagambimbi na ulutanga ungo mera ni kuni ndobe kanda mena dalata. Seikwa na ulutanga ungo kanda na viwe sei tukina ena mataka ni kua. Kausureti kanda tukina na biokani lomani meroni da warong sarwa binaka en na buku ni tukutuku bimbi en na tarati ko en na mataka ni kua. Au sa ni takati ko ni kuni na masulagati ko en na bunon warong tiu maikina sai ko en na tukutuku en na bio se bibilu tai tiu kena vikanda na kalau. En imbera ni toso na nonda biengarabi au sa sureti kanda de raunga ni lulunga no lunda dan karama na kalau en ndona masu da masu samanda. Tamai ke mamisaka mai loma langi na kalau lewu na kalau ndolo loma. Na kalau endondono munuro kobi na kalau talangai kili munundokai. Bila te sengan indona kalau e tau bata ke kemani en na ngau na saochi en na ngau na indai ke na ngau na sembermai. Kemani nu saban dina taki kemani saoti ena dagadanga ni bembuli o ke maninga no adakaba na dagadanga ni bembuli ke mamea mai mbale na kautamata ke mani talanga no sumbuta na bura ngo kunia bembuli kina munuma ingaraba na dagadaka inganiti ena bugini ne mami bangambulai na kautamata o ke mani talanga no viso tabitu ene ne mami bola takosutu na mate takosutu na tobi mate takosutu na bi ka enda ukoutamai na rongo da ke na kani be bang mandu ataki ena ne mami mbula kena ne mami matubu bale ni umbi katalati ke mami tiko na ve ka keda waya ke mami ka tiko kina ni o kemni na ne mami sustain God kemni na kalau ndonga no be mararoi no kalau talanga no sule tiko be ke mami na inu o kemni na ne mami inu no akati ko ni dona singa kune na lisubi ke mami le stale mai bul no mai kauti ke mami kena ndona bura sang kina tangin oda na rarawa kena butungo na tanga ya na loma lenga meba kai loma lenga tu kino burubura ena ndona mate e tarai burubura tu ena ngone indai na nima mi bonongo viti e tao na vito sa ki tao na takadaka tao na ngoni sala ni vangaram bule ne besinga ena bugu ni mate e ado tiku ena nima mi bonua ena ngone indai e mekia kina bonoku ni na kauti ke mami kina senga kina tobi mate senga talanga kina na mate ni mami kalau na matanga indai ki mami lao tale mai be ke mani ka ba tu sai ke mami sa tiko ni ke mami tamata mbale ka ke mami tamata ibala da ki mami usunda tiko na ni mami ndi mata bu vale ena ba tu sa levo na matanga ni kuwa me ke mami bo sochi ka ba sa taki ena no munindra na nomuni bosa paro tale me ke mem na bio sei kina ena matanga ni kua ke mem sa krea na vilu taki ni elomuni na lotambu na ngasi ni buli ni nomuni bosa mena mai tumberi ke mami ka vavuli de ke mami ena kagu ni vina kata na kalo me ke mem buli kina ena matanga ni kua ina ba lebu saraturanga na nomuni loloma ina ba lebu kalibari na ba lebu na luvemuni ersan tambe ka varong tal tikumai ena ndua tale na mataga bo indai na bali usar turang sarong da nema mi masu Jisu na isoro e nema mi bambola e meni Jisu nanonda iulutanga na matagatale indendai
e ka koto wakaongo na kena rorongo universal ransom. Nai sau kei vura tau doko. Tamata tau doko e vura. O sa sureti kanda ndi rauni kuni lako mantamai vata kei au ena nomo ni volatambo ena matai ni timodi ena kena wase rua ena tikine lima kena tikine ona dona tikini volatambo solitiko ena matanga ena noa. Ena kena taraitiko na vakasa mani heavenly ministry. Kana tinango for there is one God and duanga na kalau and one mediator do talanga na non dandau taro between God and men and kenda maliwa na kalau kena men na menoya and bosava kiriki na anthropos kenebel bale na tamata teudonko tegebu mai be yatama me adoba na tamata enangai otutini tamata me na sudu na numatiko o koya na nonda mediator ke kaso mnatike nongo the man Christ Jesus na turanga oya ko chisu Kristo au na tarati ko na matanga ni mataka sei ko na vakasama membalata na Trinity lemu na kana bibu sa gitagiti ko na vakasama ni Trinity na implication ni Trinity and dui so era tukuna ni lotu ni kabitu vagambauta tiko na Trinity ni lotu katolika sena Roman Catholic sena vimata vagambauta taleso senga nindina na ivamadala ni mataka na serekakina mera ninda na reida na kenra dui na vakasa mani ve Trinity so the implication of Trinity and dui yene bio kanilo mani gekana tikene ono who gave himself a ransom for many. Solikoya, nakalo endoya, nakalo nangone turanga ko chisu Kristo. Oko e solikoya, me sau, na isau ni nonda I vala na tamata todoko e burubura. Ona sere katiwa na matanga niko na bakasama membalenta na ransom na isau. E kasum na tikinongo to be testified in due time. Me varaita ki vekanda ena kena ngauna. The due time e toto batanga hereafter say one day. Ena ndona singa ena kai varaita ki kena vekanda say sa tekebu me varaita ki tikongo vekanda. Sebenarnya ni mata ini bakasa mangandreva na kalau mera nindorutomika na matanga ni kuase kwa na bosongo na ransom for all na isau ni tamata kedenga e burubura tegebu mebe yantama me doba na wotu etini tamata ena sudu na isau ni tamata I valavalada na isau kwa enda volikina na tamata I valavalada ena bonua enda sa yali kina na bonua enda sa rusatu kina gai lako mai na kalau me mai voli kenda na isau kwa enda voli mai kina ni lako mai e kabe kenda indona da volleyball Mrs. White na ngone lako mai kina ko chisu mai loma langi na kato ni yau mai loma langi elala blate ndunga e bakatawana tu na kato ni yau mai loma langi na ngone turanga ko chisu yana velu ni ngone turanga ko chisu Kristo na ngone lakau mai kina na isau na kenda isau na tamata I valavalada yana ngone turanga menda mai voli kina na kawa tamata I valavalada e kabe kenda na ivamadaloya e lala saranga na kato ni yau mai loma langi na ngone kau mai kina ko chisu me mai voli kenda na tamata I valavalada ke kaeta lekina ena tikene ono kana tikene ono who gave himself e senga ni lako vora ki mai ko chisu e solikoya ko chisu he gave himself a ransom a sau ni tamata I valavalada todoko e burubura ronda mandana bio kanilo mani ena I vamadala da bibo sa itaka tiko ena matanga nikua
Reida manda na vonua enda tukina. Keina dhaka levu. E vagadorati ko na kalau. Membaleti kanda. Kwa sa dhakava oti. Kwa dhakava ti kongo. O kwa na dhakava. E na ngauna ne lesu tale maikina. Senga ni dhaka rawa. So na ngauna ne viokani lomani. Nindandau baka samataka. E sona lotu. E na ngauna indenda. E sapakala imbimbi. Na nonda lotu. Na nonda vakambauta. Na kaenda dhakava. Kanda senga ni raida, ni senga ni baka toba tani rawa. Wata kena dhaka levu, sa dhakava oti na bukunda na ngani turanga ko Jesu Karisto. Na bosongo na ransom e kunenga baka tolu e na ibola tambu bo. Ka kunenga baka rua e na ibola tambu makawa. Ya na ibola indau ni same, wata kena ibola ni matai ni semela na kena wasi rua e na tikene walu. Same, don rautin ka tolo ena tikina sa kaibitu na bosongo na ransom price se payment iroda na bonua enda lai voli maikina ni bang madala taka bekenda na volatambo na isau ni bonua enda voli maikina redemption price o chisu o kwa na redemption price. O kwa na isau kwa enda boli kina na kautamata mai na sova nimbeno. O sabantu dontak na kene bang madala sulia toka. O marutak na kene bang madala sulia toka na ibola tambo bawabiti. Katoka na ibola tambo bawabiti na sova nimbeno. Yandi na kene bang madala ena ibola tambo baga ipiriu kene ibola tambo bakiriki. Na bosongo na biokani lomani na dunghill se kapangangatagi toka na buna ibueti kanda maikina. E na bola ni daunisame o se tinkatolu e na tikina ibitu. Rongada mauli ka na tabe kabe kanda na tikina ongo. Tikina ibitu kane bola tambo and lift the needy out of the hes heap. Na hes heap ena kena bo andeon dina boy bola tambo ba kriki kene bola tambo ba iprio e lago maikina na dunghill ka kena imbale na sova nimbeno ena bosa ba iprio e lago maikina na bosa ngo na bosa membaleta na nimbeno se na sova nimbeno na espotha e bola e binaka ndo maka mondo bola metongo ndene tukutuku mbimbi ASHPOTH Hespotha ena kena bosa ba iprio e kena imbale ngo a heap of rubbish na imbini mbeno na kenda imbini na tamata i balada se tamata mbale e laurai ena kena vagante ondina bola tambo kenda na imbini mbeno. Ena kena bagandeo ba kirike lago maikina na bosongo no na cop riha COPRIA cop riha ka kena imbale maniwa na kena imbale o kenda na tamata sanda lesu tale kina ngele sanda leki kubun soso sanda yang na maniwa yana bonua ronga na bio kanilo mani yana bonua enda voli maikina enda tomi maikina na tamata ibalbalada e senga ni daga rawa e senga ni daga na bio kanilo mani menta taraba mamanda nindueronga na itukutuko ngongo na itukutuko kay Kalivari. Gona kay kauta may gona beauty kay Kalivari. Debeo kanilo mani. E voli kanda na nonandra e nandelana may Kalivari e voli kanda may na sova nimbeno. Endo nga banua e adu kina si tukina natamata e nangaw na sambale kina sa maniwa. Sa sengatal ni kay bagangata kaya nandun ka sa bagangata nga kau meka ni bang bulombola ni buni kau ni bang bulombola ni ngele. Sengatal nindo na puno enda bagangatakin. Sengatal nindo na kendayanga en ngaw na enda sambale kina na kau tamata. Kila nabiyo kanyo lomani daun rendre na nontarede na loloma ni kalau
Belate ninda sangat yuko ninda reida na buno tumiki kanda kina se beauty kanda kina na ibala da. Urna World Health Organization and otale na nondo bakanga taga bokabina na principle. Identify the problem, solve the problem. Esengani rawa ni wali na lenga kebaka esenga ni kuni manda na lenga. Kebaka osenga ni kuni ni dhati kuna nomo motoka breakdown tombeka nandona banua. Vangara moreda na kena lenga. Kuni baka totolo sara mole kibulema na pat sop na kame mai dhaka kina. Belate na rauni pe idalati rande kota mai kunga me sundoma visho taga se senganga ni rauni wali. Belata na imanta ini dhaka mondi keba ka vangara na buno itiko kina lenga. Ni sa laure na lenga sara ningo vangara na kena wali. Yana nonda lenga tambusaya ni natamata seikwa na nonda mbale kina ibalabalada kina bonue biti kanda kina na ibalabalada na soba nimbeno ni oraida natamata na bio kanyo lomani raida na yasa ni raya waya ni berno raidi kalivari na nenda mbale kina na kauntamata yana nonda bonue biti kanda kina na ibalabalada Munga reida ni mbiu mai endua. Mai na vali ni tui, mai loma langi. Ngai vandondonu saraki na isoba ni mbeno. Esenga ni lago mai loma langi kuchisu karisto. Me lago tale ki na nonda vani loti ki na bebo no tale so. Na nona lago mai kuchisu e na dhaka ni nona bebo kambulai. E vandondonu saramai ki na isoba ni mbeno. Na beo kani loma ni. Yana loloma nikalo. Na banua endandabo tu kina. Na banua embiti kenda tu kina na ivala da. E senga tali nindo na kaira ni wali kina. Na grace na nona loloma ndunga na kalau. Senga tali. Na nona loloma ndunga na kalau. E rani vakambulai kenda. Kwa lako maikina ko chiso, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Me maidaba, me maisau, me bulikanda, natamata ibalabalada. Na karuni wakasama na beo kanilumani na veibolia sa dhakawochi. Ya indo na kanta unrendre tiko medhure na nonda vanganananu natamata. Na nonda voli na kawa tamata todonko enda sa voli oti. Na numa katiko na tigina ni olika na madhi wa se rusango vul tigina rusango kawalu ni ochisu the ransom for many. Ya vura todonko tamata I vala da todonko. Tuna talanga na marika na kena se tine na tigina basang vul kalima ochisu karisto e bagareita bagatagiko na itugu membaleti koya. Vangatanga na ransom for many. Yo Paula na nona bolo kwa vi Timothy. E tukuna vi Timothy ransom for all. Vi kenda na tamata todoko. Tamata mbali todoko. Na kenda I voli. Na nratale se na ngoni turanga ko Chisu Karisto. O bambimita ka tikuna tikinongo. Blete o koengango na nonda mediator. Ko tukuna tokan tikina ilima. For there is one God and one mediator. Ni samatanta na dhaka na Chisu. O kwa na nonda substitute. And ngai matanta na dhaka na Chisu as our mediator. Ye mo reida round na bunua torosombo. Na bunua valolama ya voli kumaikina. Na ngone turanga o Chisu Karisto. And ngai round ye kawai. Modingomi koya na bagambota katalai rau vei koya o koya na ngada ni dada ne Chisu as our advocate and anona dada na heavenly ministry o kati kuna karuni baka sama ni vei volio ya and the sa volioti tukuna na ibolo tambo ya ni ulik na choni na kama se tinka diwa na tikina tolu sangbulo ya the buto o Chisu o koya mai vei voli o koya na isau kwenda mai boli kina kenda na tamata sa tukuno ko koe vagataki ko na delana mai kalibari
it is finished. Sa oti na dhaka o la koma mai. Na dhaka ni biboli o la koma mai. And a kana bosa ba kiriki na tete less tai. Na kene mbale debt paid in full. Sa somi oti nandienau. Ni sa somi oti nga nandienau na bio kani lomani and the sangalala. Na dhawana indinau na sao ni vala dana na mate. Menda lesu mai mana mate tau mundo mana isoba ni mbeno lesu tale mai kina bonua kwa mbuli kanda kina nakalo mene baga tege bo na veo kanilo mane o kwa dimantaka a price, a precious price na veo kanilo mane yana ngoni turanga ko chiso karisto ni o bagambauti chiso tiko o bagambauta ni sa dhakava oti o koya na dhaka ni nonda pangambulai na kautamata. Ya nabuna na biyo kanilo mani e nandavondo nukina na dhaka se na functions ni pangambauta se justification by faith. Ke baka sa matata ni sa dhaka oti na dhaka ni beboli. Bete ka ba senga ni matata o ya, senga ni sa dhaka oti o ya. And a bukunda to doko na kautamata ransom for many or ransom for all. Kana kanayado. Iko na may biya vivo litale na no mo bagambauta. Ono may adopta katale na bagambauta me volia veiko na bolata mundo. Senga sa dhakaoti na feda and the dingoma ngakina na bolata mundo. Na riko itoka ike Bleto ko chisu na nona dhaka pa advocate may loma langi paka tureng lewa mendikeba mendonu na bagambauta. Mendikeba mendonu na nonda obedience. Kanta tarati ko na matangana noa with the correct motive. Na motive na biyo kanilomani seikwa na nona mante na ngone turanga ko chisu karisito. Yana kai motivate kanda menda dingomi kwa ena bagambauta kata lai rau vei koya. Uli ka wala nga vikande indona statement ambasika na non the Sabbath school lesson. Veke muni na loti ni kabitu. Ronan dolu tin kadiwa 2019 ena katolu ni quarter. Nrai pepan donan rau 5 karua. Ronga na kai kana statement ngo. The gospel of peace also becomes the motivation. Your pattern, and resource for working for peace in our violent world. Nabi okanilumani na kosi pele na mante ni ngone turanga ko chisu karisto. Nabi boli tau mundo ya yana loloma ni kalau. Na kena vosa oloni na loloma di kalau kwa mai matikina na ngone turanga ko chisu karisto. O koingo na biyo kanilumani na kaimbilingi kenda menda bagambauti chiso menda dingomi chiso. Kode sikini biya dingomi chiso. Ninda raida na dhaga lebu sama ida kabatu ena bukunda ko chiso. Me kauti kenda maina soba nimbeno kina nona vale ni tui na kalau. Asingkararawa. Ni ko village taka tumandanga uira mandanga ranra toka baka tui na itutu baka tui. E dhada biwa kani. E wase kina koro na toka kene ubusa. A kena village taki mandanga mindo e adho na bali ni tui. Na biwa kani lomani na kame da kaba na kalau enda lube ni tui tau dhoko. Mana i soba ni menu. Menda lube na nakalo. Menda lube ni tui. Na biwa kani lomani. Na biwa kani lomani na venga rabio ya. E the kavan duang na kalau ana bune katiu kina be kanda non tikina bulidi ana matanga indenda matanga timo di base rua ana tikina lima for there is one God and duang na kalau kwa the kavan daga waya be kanda sangani rua sangani tolu dina ninda bakasa mataka ndela na mai kalibare erto le tolu erto bokoti kina ero le rua Ero senga ni dhakaba na dhaka ni beba ambulai. Koro rongo e ngandrebi mandanga meroba ambulai. O koe ngarama na dhaka ni beba ambulai. The man in the middle. O koe tigundono
ena loma ni ken rau tanru na ruango mai kalivari. Lebio kani lomani o wan bimbi tagatiko na lesoni anda bibi sa tagatiko na matanga na noa ni dhala na motiva e dhala sarngai senga bau sarngai kenayanga. Beto chiso e kana marika na ganoa si vitu ena tikine vitu ni sa senga ni yanga na nomundo masuiti au. Nindo sa paka tabu buli tanka na iwa buli paka tamata mundonga rabi au kina. Yana motive. Na numa na itala noa ni nona wambula ko chiso sei kwa na turangan dabu tu ene sili mai pedi saita ena tolu sanga bulu kawalu na mbaki. Na ngau nera torongi koe kina na tamanta. Ena motive ni nona dholanta na nona isole sena imbe enta bodo tu ena singini paka di dengo na motive ni nona da kaboya sei koea na vei wakambulai e da kaba viko e kuchiso. Era kakure kwa de kabiko modolanta na kangori niko na Sabbath kako koea o kwanga bambuleo. O kwanga bambuleo e kabia modolanta. Na kai motivate tanka na kai da kaba ko koea sei koea o koea e wakambulai koea. Na biu kaniluma ni ngona painkiller rendo bakangata kuran tamati di klo ena ngaune iliu merandau borata kina nandendre sena persecution and the lago ruma. Se kwana non rapakam bauta ira na kambimbi nga veira merakila na ka era da kabatiko e tukuna veira o kwa bambule ira merda kaba. O tata, o nana, o tua, o pu se angor ki muri doko. Uira na tamati di kalau era bolena mate blata nirakilanti ko na kara da kabatigo ya na kara bang bauta tigo ya e tukuna veira o kwenga e bang buleira ana bune sing kinin doka na turangongo ko e bula mai e na tolu sang bulu kawal namba kino na dabatu e na sil me pedi saita e senga saranga nin doka ira na itala lelebu ur na farisi na singo ya blata ni daba bilingi ko tu mai embelingi ko tu mai na veva ambula ilevu e da kaba viko ko chiso. Le veo kanilo mane ne karua ni sa ambula oti sanga ilako rako ko ki ni lotu. E na vunu e sema kina na daga ne chiso e na pale tamusara mai lo malangi. Se na heavenly ministry ne chiso. Na itala nungo indusi magatoko vekanda na rua na daga ne chiso. Ndua se kwa na earthly ministry nature so as ransom for many. Wada na keni karua se kwa na daga nature so as our advocate for many. Yana bio kandilo mani e lang mauchisu na nona duru kwa na vale tambo e ngandrebo ko kwa na tamata todo ko kwa vambula e na nonandra kwa tumiki ira kedi mai meni soba nimbeno mera dingomi ko ka bamboti kwa e kandrawa levu ni ko era sa sengini bamboti chiko na ka da kaboti ko chiso ya na bunu na wasikina na demarcation line and na wasinga mai kalibari karo wase to ka ruana kaubela taya ena ya sai chiso sengani wase na lomen song loto sengani wase na bio kanilo mane na ni loto sengan kenda wase tonga mai kalibari ena sani matao e dingoma ka bamboti ko koya. The man in the middle. He's the ransom for all. He's the ransom for many. Ya kwa sane mawi isang ni bang bauta. Sarawas sarngakina. Kau bang bidimina ka lebu bana kalau ni tukuna be kwa na turanga na sane matao kwa sa dingomi kwa na bang bauta tukuna be kwa ko chisu en singoya au sakabi ko indai daruna tigo bata mai parataisi. Bagaimana nabi okan di lumani, ena mata sakatale indai, na nonda leso ni, ebi apakam bimbi taka olona leso chiko bekanda, ebi dana kam bimbi, doa na daga ni non mai bibo ligu chiso, keni karua na daga ni chiso ena longi tambusara mai lomalangi as our advocate. Kebaka osenga ni dingoma manda, kebaka osenga manda ni dingoma na daga ni chiso. En non mai buli kanda kamai mati kin en bukunda tu de tale en non mai mati en talana mai kalibari
Ke o senga ni wambouta wa ya. Ronga dana senga pangan doni rawa. Ni volai na edamu ene volimbula. Me teki puta ikina na venga rabi ne chiso. Waka nonda ndau tataro. Se nonda betelevu. Se ena kiana bosa bito ko toma na nonda leso ni ena dagadanga ne chiso. Da tarana noa na heavenly ministry. Ia wa mindreta so mene bio kandi lomani me maitini na nonda leso ni ena matagatale indai na ngauna. Na ngauna na bio kandi lomani. E senga ni na batungo na bura me tau mundu. Na ngauna ni loloma e so lie tungo veikenda na kalau. Na ngauna binaka koe visu reti tu ki na loma langi ki veikenda na ngauna indai. Ena kabinanga na bio kandi lomani ke baka osaka ni kusalotu mondikevi kutalemanta baka binaka. O vambautali ni sa the kava oti ko chisu na dhadanga ni bebo ambulai na bukunda na bebo li tamunde na bukunda ena delana mai kalibare o vambautali oya ke o vambauta na bio kandi lomani rongoda ena baka sudumi ko nakalo na ngona nga ko vambauta kina na kasa the kava oti na buli ko mai sobo ni beno kau chico sarako ke na loma ni non to vale baka tui. Matenchoni wa se lima tiki na indua. Kane voltambo ya. O kwa sa vagantinanta. Kwa sa vagambauta ni o chiso na karisito. Na posongo na karisito indua na itavi. Na posongo na Kristo erovio kani kena ransom. Kena veboli. Ena kena vagandeo vakiri ki Kristo na Christos. Ka kena imbele Messiah. The savior of the world. Ni o vambauta. Ni sama the kaba oti ko kwa na dhaka. Ni ve vambulai. Ena ndelana mai kalibari. Kani bolo tambu. Sa vaka sudumi koya na kalau. Maina isoba ni mbeno. Kina vale ni tui. Gai senga walanga na bio kani lo mani. O sudumi ko na kalau. E vola kaumbula tagiko. Na kalau. Kina nona matabu vale vakalo nakalo. Na numa enta sa taraoti ni varaitavi kanda na Isaiah en na buku ni VKB mai loma langi na vola ni kaumbula mai loma langi. Kati una timo sa vaka sudumi iko nakalo. Ena wase va na biokani lomani ena tikine ono ena vola ni kalatia. O kwa na pre-chapter ni kalatia na kena wase lima. Kona buno embasi kama ikina na boni alo tambo. Ena wase va na biokani lomani e kana tikine ono. Nindo sa luve ni kalau. Nindo sa luve ni toi. Kana ibolo tambo sangai talana kalau. Na yalo ni luveana kina lomanda. Keba anda senga ni luve ni toi. Keba anda senga ni luve ni kalau. Ena senga ni talana kalau na yalo ni luveana kina lomanda. Na dabe ka kina na ibolo tambo no kai taratal tigo ni matago ya. Na dabe ka kina na ibolo tambo na yalo ni luveana na yalo ichiso. Na bio kani lomani in reality na kabia kantiko na yalo ya se na yalo tambo ya is connected with Jesus, the dying of our Savior, the ransom for many. Anabuna levu kina na ibolo tambo endo vakanga taikina na yalo ichiso. Dinangani yalo tambo. Dinangani leo katolu vakalo. Yena numa denda na ngule daba. Kana numa kina na kalau. Me vakanga taga kina na yalo ichiso. Yena katolu dina vakalo. Third persons of the Godhead. That are triune God. Ramada na biyo kandi lumani. Ni sa lango mai na yalo tambo. Na yalo tambo enandau vagana numi kanda ke kalivari. Anabuna na yalo ichiso. Ena tala na yalo nilu vena kina lomanta. Tata wasi indua na tikene walu. Ni sa lango mai na yalo tambo enandau tukuni yao. Enandau tukuni chiso. Kena daga sa takabo iti ena bukunda na ngoni turanga chiso Kristo. Ni ndua e ali. Ena vaka sama ke kalivari na biyo kani lomani. Ena works na kaida kaba.
En adopta na nona pakambota, na nona talay raura me pakambulay kina. Na nona lotu me pakambulay kina. Ain donan raw kan dona pasende. Doon nga birua. Kasi nga ni pakambota ni sa dhakawati, ransom for all, na bivolia na bukunda, may takabo chiso, na biyo kanyo lumani, kasi mbera ninda voli, kasi mbera ninda pakambulay, rongoda, na biyo soli todo ko tungo, and around ni ko adopta ka, se misa interpreta ka, me koya na ka, enda pakambulay kina. Doon statement iti ko na matakan ni leso ni si Warambuka, awandra mo mawili ka may tinikina, nanon da leso ni ana matakatala hindi inday. Rongoda, ang kaya ka na tikinonggo. The Father beholds, doon statement na Desire of Ages, naran pa patulan raw 5 kabito. Doon sentence ngo ni parang may tinito ka na statement na waya. The Father beholds not your faulty character. Ni Raymond na kalaw, o kaya siyang ni Rayda, nindo na tamanta sa dinggo mi Jesu Kristo, kwa mandanga na biyo kanilo mani, rongada, ni Raymond na kalaw, e siyang ni Rayda na nomu ibala da. Yana beauty ni o dinggo mi Jesu Kristo, yana bambauta, me nomu turanga, me nomu bambula. Kana tinungo, the Father beholds not your faulty character, but he sees you as clothed in my perfection. Kaki o Chisu na biyo kanilo mani, ni Raymond na kalo na tamana, e senga ni Rayvi kenda ni tatamata ibola da, e Rayda nga na sabasaba kena yalon tuntonu ni ngwande turang o Chisu Kristo na nondambula. Kaki o Chisu, I am the medium, an advocate through which heaven's blessing shall come to you. Kakwa, I am the channel, I am the medium of all the blessings that comes to you. And the Sandovana numitigo kina, that blessings ya so lebe kanda na kalau and ngauna ni bembuli. Yanda may vaga elia na bukin nonde balabalada. Kalibari o kwaya sa kauta lesutale mai vekanda na blessings waya. Temporary and the eternal blessings. Na ilabo na yaw na vale ni vekamen dan bulati ukene burubura. Na biyo kanyo mani rongada. Pata kena itini say kwa na bulata mundo kwenda na may experience. Sa nonda watitu. But to experience or to enjoy that eternal life, that heavenly kingdom, the eternal kingdom. Na biyo kanyo mani kena condition oya. Mo dingomi Jesu Kristo. Ena bakambauta. Mo bakambauta yo Jesu sa may buli kanda oti. Ena nonanra. Pakalonga tay kanda na turanga. Ena bugin nonday tutuk ena buli sa chukina. Ena matakan din dahin. Doa lang nonda masu. Ni may mikalaw lebo. Kim sa pamamasu sa chuko pe kim ni ena matakan din dahin. Ni alo binang nakalaw ni bukea. Na yalo bagay ando ay barong tiyo may na matakan ni kuwa. Kena ni may minduy matabu vale. Me kusar nindo be ke mami. Mena yali ena singa kuni na lesu tale may kina. Yana kena ki kuni sa sulia tiko be ke mami. Se kwa miki mami dingomi ke muni ena bakambauta. Miki mami bakambauta ni kuni sa da kaboti na daga ni beboli tamundo ena buku ke mami na kautamata. Binava lebu saraturang o kalibari. Binana muni alo tambo, binana muni bosa. Binava lebu na lube muni randambe ka warong tiumai ena matanga dai. Binava lebu saraturang sarong ada ni memi masu. Chisu na isoro nene mami bambula. Emeni chisu. Klani da babu ni binangatangan na kalawe na matangan ni kwa PTL. Praise the Lord. Ena nona loloma rautali may bosa tali weekenda ena matangan ni kwa. Me may bukei kenda me rao ni bang matatataki na vevoli kwa da kaba o kwa weekenda. Senga ni buli kenda ngama indanga may float wale tunga. Ka weekenda na voltambo na wase. Matancheno wase limti na induo ya. E buli kenda ki na vale nitoi. E vio kanilo mani abambote ni da bambi ni binangataka na kalawe na matakan ni kwa. Nusa bambi ni binangataka talanga. O kemani na viewers no barong tiko mai ena matakan ni kwa. Vi kemando no barong tiko mai Amerika. Vi nakapaka lebsar na nomani yalon dina tiko na nomani do barong tiko mai.
dome Sacramento, San Jose, vekem dome Santa Rosa, vekem ni na bebo non duindui, no warong tiu mai kina mai Amerika, vina walevu. Vina kana no menindo vakatara me bosa vekem ni na kalau. Bete ndonanga no na bangara. Donanga na sana lockdown na bosa ni kalau no ge bangara no sa seng ni konea. Vekem ni mai Australia, mai New Zealand, England kena be yanu anu taleso, vina ka vakalevu. Vekem ni nantau ni barongo, ena nonta buno lo maningo viti. Kasema online tu mai ena taliboni. Vinaka paka lebu sara na nomini dokatiko na bebaka yan rati ni kalau veiko moyan ra moronga na bosi ni kalau ena matanga ni kuwa. Ya me dobo na matanga ni matanga ulutanga bimbi enda na tarati ni matanga visureti mai vekamini na baka Facebook tekta na nomuk ni friends kana nama ki mai ena bukni lesson enda na tarati ni matanga na distinctions of Trinity. Nanduindui ni bang madalas na implication bembaleta na Trinity. Kwa vai bola tambo, patake kwa senga ni vai bola tambo. Ime dama na mataka ni mode ni bagadengo ni kalonga tasaka chiko.